हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फ्लैग्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉम्सटेक में, जहाँ पर आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिज एक्सीलेंसी अस्कर मोहसिनो। सो योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा पहला सवाल ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में OIC क्या रोल अदा कर रहा है, और ये कि OIC पूरी दुनिया में कैसे किरदार अदा कर रही है। Thank you very much for having me here, and good morning Pakistan. It's really a pleasure to be here today. मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने पर आपका शुक्रगुजार हूँ। सुबह बखैर पाकिस्तान। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरा पाकिस्तान दौरा करने का मकसद कॉम्सटेक की तरफ से होस्ट किए गए इवेंट में शिरकत करना है। इस तकरीब के जरिए हम मुस्लिम ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। मैं इस तकरीब के शुरका को ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान OIC की कायम कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कॉम्सटेक का होस्ट है। इस्लामाबाद में इसका मरकजी दफ्तर है और इसकी सरबराही डायरेक्टली पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी करते हैं। Headed by His Excellency the President of the Republic of Pakistan, His Excellency Dr. Arif Alvi. So, as such, अगर मैं बात करूं मुस्लिम ममालिक के साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत में कॉम्सटेक और OIC के किरदार की, OIC के क़याम की वजह वो सानहा था जब कुछ यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। OIC का क़याम सियासी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर हुआ। OIC का क़याम अपने दिफा और अपने हकूक़ को हासिल करने की खातिर किया गया। लेकिन अब जब सारे मुस्लिम ममालिक के सरबरा आपस में मिल बैठे हैं तो ये इदारा मुस्लिम उम्मा के बाकी मसाइल और तरक्याती कामों को भी देखने लग गया। 1969 and at first it was अब अल्हम्दुलिल्लाह OIC एक बैनुल अक़वामी रजिस्टर्ड इदारा है। UN के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इदारा बन चुका। अगर मैं OIC ममालिक की जोग्राफी के हवाले से बात करूं तो उसका आगाज मलेशिया, इंडोनेशिया से होता है और ये मगरबी ममालिक तक जाता है। अगर मैं रोशनी डालूं OIC के चंद अहम निकात पर तो उसमें सबसे अहम मसला फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन के मसले पर OIC ने बहुत काम किया है। हमारी बेशुमार रिजर्वेशन हैं जो इस मसले के हल के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसके अलावा जिन मुल्कों में मुस्लिम अक़लियत की शक्ल में बस रहे हैं, हम उनके हकूक पर भी एक बारीकी वाली निगाह रखते हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ है। मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी OIC काम कर रहा है। इसके अलावा हम ये इदारा मुस्लिम ममालिक के मुआशी, सकाफती और मुआशरती मसाइल के हल के लिए भी कोशा रहता है। अब आकर OIC ने एक नया मोड़ लिया है और वो है साइंस और टेक्नोलॉजी का। साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर अहमियत पर बात करें तो ये मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत जरूरी है। कुरान पाक का आगाज इक़रा से होता है, जिसका मतलब है पढ़। ये वो पहला लफ्ज था जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इस्लाम का आगाज ही तालीम पर है। इस्लाम हर फर्द पर जोर डालता है कि तालीम हासिल की जाए। जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस एक प्रोसेस का नाम है। हमारे इर्द गिर्द माहौल साइंस की बुनियाद पर है। साइंस हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हमारी कोशिश है मुस्लिम दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हर एक के पास मौजूद हो। इस वक्त मुस्लिम ममालिक में साइंस का इस्तेमाल एक अहम मौजू है। बेशुमार मुसलमान ममालिक इस ज़मन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 2017 में काज़ाख्स्तान के शहर आस्ताना में साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू पर पहले सेमिनार किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक के मबैन कुछ नकात पर मुश्तमिल 2026 तक का एजेंडा बनाया गया। इस एजेंडे का मकसद मुस्लिम ममालिक और ईस्टर्न ममालिक के मबैन साइंस और टेक्नोलॉजी के फर्क को खत्म करना था। मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अभी मुस्लिम ममालिक बहुत पीछे हैं। हमें जल्द से जल्द ये मालूमात हासिल करने की जरूरत है। इसी से हम लोग एक बार फिर दुनिया में एक नुमाया नाम बना सकेंगे। हम सब जानते हैं चंद सदियां पहले मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और अपनी रवायात में अपना नाम बनाया। breakthrough achievements. We were the ones in the Islamic world. That was such a comprehensive answer that opens up the horizons for the world. और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि OIC में पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? How do you see the role of Pakistan? I'd describe the role of Pakistan as a leadership.
میں پاکستان کا کردار مسلم دنیا میں ایک لیڈر کے طور پر دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے یہ تمام گولز اچیو کرنے ہیں تو اس میں پاکستان کو نمایاں کردار ادا کرنا ہوگا. کامسٹک کو ہوسٹ کرنے کا ارادہ بھی پاکستان کی جانب سے ہی کیا گیا تھا. کامسٹک وہ ادارہ ہے جو OIC کے لیے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتا ہے. کامسٹک مسلم ممالک کے طلباء کو پریکٹیکلی کام کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے. یہی نہیں، پاکستان نے ہی مسلم ممالک کے درمیان ایجوکیشن ایکسچینج پروگرام متعارف کروانے کا آئیڈیا دیا تھا. کئی مسلم ممالک سے بے شمار طلباء پاکستان کی نامی گرامی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں. پاکستان میں بہت سے اچھے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں جو مسلم ممالک کے طلباء کو مواقع فراہم کر رہے ہیں. ہم پاکستان کے بہت مشکور ہیں کہ وہ سائنسی معلومات تمام مسلم ممالک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. And it is a treasure and it is a big value for the Islamic world and we are happy that Pakistan is always willing to share that with us. Fantastic. Okay, now I would like to know how important these kind of events that you're having today, meeting آج کے ایونٹ کے حوالے سے ہمیں بتائیں جو کہ کامسٹیک میں ہو رہا ہے کتنا اہم ہے مسلم ممالک کو جوڑنے کے لیے. Events should be held in between bringing these OIC countries together. The leaders of the Islamic world are constantly trying مسلم ممالک اس وقت اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی نوجوان نسل میں کس طرح تیزی کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نالج بڑھایا جائے، کس طرح لوگوں کو قائل کیا جائے کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور معلومات کے حصول میں دلچسپی اختیار کریں. اس لیے جو پوائنٹس 2017 کے سمٹ میں نوٹ کیے گئے تھے ان پر تیزی سے کام ہو رہا ہے. پھر 2021 میں دبئی میں ہونے والے سمٹ میں اس پر ایک بریفنگ بھی دی جا چکی ہے. مسلم ممالک میں تعلیمی معیار کو فروغ دینے میں بڑے مسلمان ممالک کا بہت اہم کردار ہے. وہ بڑے ملک 15 ہیں، یہ وہ تمام مسلمان ملک ہیں جنہوں نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں ترقی کر رکھی ہے. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ یہ سب ممالک مل کر بیٹھیں اور اپنے اس پلان کو جامع حکمت عملی کے ذریعے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں. 15 of them. آج کی میٹنگ سینئر آفیشلز کے مابین ہے. اس میں ہم ان تمام دستاویزات کو ریڈی کریں گے تاکہ آنے والی منسٹریز کے مابین میٹنگ میں ان پر عمل درآمد کیا جا سکے. towards the forthcoming ministerial meeting inshallah in the soon future. Fantastic. مجھے بہت معلومات ملی. آپ سے بات کر کے یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں OIC کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں کہ مسلم ممالک کو ایک ساتھ لے کر چلا جا سکے اور عالمی دنیا میں کیا بہتر کردار ادا کیا جا رہا ہے. Well, if we are talking about the OIC as an organization, our first and foremost goal is to provide the rightful and legitimate rights of the Palestinian people. جس طرح میں نے پہلے کہا OIC کا بنیادی گول فلسطین کے لوگوں کو ان کے حقوق دلانا ہے. یہ ہمارے مستقل بنیادوں پر ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ OIC کا ایک اور گول ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے حقوق دلائے جائیں. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ان کے لیے آواز اٹھائی جائے. خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے امن. اسلام برداشت کرنے کو فروغ دیتا ہے. ہمارا یہ خواب ہے کہ اس دنیا میں امن کا گہوارہ بنایا جائے. ہم اس کی مثال بننے کی کوشش کر رہے ہیں. To make the world free of wars but full of peace. بہت زبردست. مجھے OIC کے بارے میں جاننے کا مزید موقع ملا اور OIC کے مستقبل کے منصوبات کے بارے میں بھی جان سکے. آپ کا بہت شکریہ. ہم سب ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں. Thank you very much, Your Excellency. It's been such a pleasure to know more about. امید ہے آپ کا پاکستان میں قیام بہترین ہوگا اور پاکستان OIC میں مثالی کردار ادا کرتا رہے گا. So that is all about flags اور آج کا انٹرویو کافی comprehensively knowledgeable رہا. I hope کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ حافظ.